Haleluya. Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan Bapa. Katakan Tuhan, sekaranglah waktunya. Amin. Sekaranglah waktu. Oh, ralaya syandarala barala. Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan Bapa. Ayo, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan Bapa. Sekali lagi, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Koralaya sakaralala. Oh, curahkan Tuhan hujan pertobatan, kembali kuasa Tuhan, curahkan Roh-Mu, kami mohon Tuhan pimpin dan selamatkan bangsa-Ku. Kami mohon pengurapan kita berdoa bersama-sama. Saku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa dalam surga. Kalau pagi hari ini Engkau memberikan cuaca yang begitu manis. Kalau pagi ini Tuhan, Engkau kembali sudah menggerakkan hati-hati kami untuk bersama-sama kembali berhimpun di tempat ini. Bukan hanya sekedar berkumpul dan bertemu satu dengan yang lain. Bukan hanya sekedar memenuhi jadwal yang ditentukan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami datang karena kami lapar dan haus akan firman dan kuasa-Mu Roh Kudus. Rindulah hati kami kembali. Engkau berbicara kepada kami melalui kedua hamba-hamba-Mu, yaitu Tuhan Ibu Suset Hetting dan juga Bapak Reinhard Bongke. Engkau telah utus mereka dari tempat yang jauh. Engkau telah percayakan mereka untuk melayani kami pagi hari ini. Berarti Tuhan, Engkau sudah menyediakan suatu berkat kepada kami. Engkau sudah menyiapkan firman kepada kami. Dan yang akan memberikan kami semangat. Dan yang akan memberikan kami kemampuan. Untuk kami melayani Engkau ya Bapa. Sesuai dengan talenta dan panggilan-Mu kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh acara seminar ini. Mulai session yang pertama maupun session yang kedua. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh acara ini. Kami berdoa kepada hamba-hamba-Mu. Engkau berikan pengurapan khusus pada kesempatan ini. Biarlah Roh Allah berbicara melalui mereka. Kami silakan seluas-luasnya Allah Roh Kudus berperan Tuhan di tempat ini, di dalam hati kami, di dalam hati pelayan-pelayan-Mu. Kami tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran. Kami tidak mengandalkan akal budi kami. Tetapi sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan dan pengurapan Allah Roh Kudus. Amin. Berbicaralah Allah, kami haus firman-Mu.
Datanglah Roh Kudus, kami haus air sungai dari surga yang akan melengkapi kami hamba-hambamu, yang akan memberikan motivasi yang benar bagi kami, supaya kami sebentar kalau kembali ke tempat pelayanan kami pulang, kami sudah mendapat firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Urapi mereka, sucikan mereka, urapi kami, sucikan kami semua. Kami serahkan seluruh ruangan stadion utama ini ke dalam penguasaan daripadamu Allah Roh Kudus. Kami serahkan cuaca sepanjang hari ini ke dalam kekuasaan-Mu yang mutlak Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya memohon kasih dan kemurahan-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah berikan cuaca yang baik, tidak akan hujan. Kita beri kemuliaan kepada Allah. Kami percaya kemurahan-Mu berlaku kembali sepanjang hari ini. Seminar dan KKR, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Kami serahkan para singers Tuhan juga ke dalam pengurapan-Mu, supaya mereka menyanyi bukan untuk kemuliaan diri mereka, tapi untuk kemuliaan Allah di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Allah di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah dan seminar kami. Semua kita berkatakan amin. 1, 2, 3, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita puji-puji Tuhan. Saudara tetap bangkit berdiri. Dari tempat ini kita mewakili saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau, di desa-desa dan di kota-kota seluruh Indonesia. Amin. Dari tempat ini kita katakan, ayo muliakan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Ayo. Ya, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, Glory. tinggikan namanya. Muliakan Tuhan, Allah yang berkuasa. Ayo, muliakan Tuhan. Ya. Muliakan Tuhan, Oh. tinggikan namanya. Muliakan Tuhan, Allah yang berkuasa. Sekali lagi, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan,
kemuliaan bagi Yesus, saudara. Saya mau tanya satu hal kepada saudara. Ada seberapa banyak yang mau hancurkan iblis, tipu muslihat iblis? Angkat tanganmu, saudara. Amin. Waktu lawan musuh dengan senjatanya, waktu injak iblis. Injak betul-betul, saudara. Amin. Injak iblis. Bisa, saudara? Tolong, mari sama-sama kita injak iblis, saudara. 1, 2, 3. Itu baru hanya gemetar. Iblis baru gemetar, belum terkapar, saudara. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi. Kalau perlu lompat, saudara. 1, 2, 3. Beri kemuliaan bagi Yesus. Oh, kami bangga mempunyai Allah yang berkuasa. Engkau Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Oh mulia, haleluya, hadiratmu, memujamu Tuhan, diberkati kau Yesus, memenuhi tempat ini. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, oh mulianya. Diberkati kau Tuhan. Hati kami memenuhi tempat ini.
hadapan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Lord Jesus. Katakan sekali lagi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Jesus. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. The Holy Spirit is here, come. Let the Spirit of God move, come. Roh Allah ada di tempat ini. The glory of His presence. Come, Spirit of God. Datanglah Roh Allah. Jesus, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Jesus. The Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. The Spirit of God is moving. Roh Allah bekerja. Oh, Rabashia Rabakababanda la Rabasia Korobosiantai.
God wants to touch people right now. God wants to touch people right now. Allah ingin menjamah umatnya sekarang. God wants to touch people right now. Allah ingin menjamah umatnya sekarang. Kurabasianda, just reach out. Mari kita menjangkau God Allah. wants to touch you right where you are this very minute. Allah ingin menjamah saudara tepat di mana saudara berada sekarang. Kurabasaya baso korabositi atarabasi antarabasi antarabakububundai. Kurubusi karya kalarakatia torabosaya basaya. Korabasaya, come fire of God. Datanglah api Come dari Holy Allah. Spirit. Datanglah Roh Kudus. Move upon them. Bekerjalah di tengah-tengah Move mereka. upon them. Bekerjalah di atas mereka Tuhan. Move upon them Bekerjalah now. di atas mereka sekarang. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. The Holy Spirit says there are 3 pastors in this meeting. Roh Kudus berkata ada 3 orang pendeta di tempat ini Who is about to give up the ministry. yang mereka hampir saja merelakan pelayanannya, meninggalkan pelayanannya. I've got tremendous feedback here, too much feedback. One of those pastors are standing right up there. Salah satu pendeta itu berdiri tepat di atas di tempat yang ditunjuk. I've got a word from the Lord for you, brother. Saya mendapatkan firman dari Tuhan untukmu Bapak. The Holy Spirit said, you shall not go, but you shall continue, and God Almighty will turn your church upside down. Roh Allah berkata bahwa engkau jangan berhenti, tapi engkau maju terus, dan Roh Allah yang Maha Kudus akan merubah gerejamu berbalik. Wait, I'm not finished, wait. Tunggu sebentar, saya belum selesai. And the Holy Spirit is saying that your wife has been pulling you back. Dan Roh Kudus berkata, istrimu itu yang menarik engkau ke belakang. But you will go home and you will find that God has changed your wife already. Dan engkau akan pulang dan menemui bahwa Tuhan sudah merubah istrimu. And from this day on your ministry shall change. Dan mulai hari ini dan seterusnya pelayanan Bapak akan berubah. You're standing right in the back row. Engkau berdiri tepat di barisan yang belakang. From this day on, God will double your church. Mulai hari ini dan seterusnya Tuhan akan melipat gandakan gerejamu. All the glory. Come, let's sing. Of His presence. Kami baikku, memujamu, diberkati kau dengan pujian kami dalam dekapan hadiratmu. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. You can sit down. You can. Silahkan duduk. Thank you, worship team. Terima kasih para pemimpin penyembahan.
It's before your throne that we bow this morning, Lord Jesus. Di hadapan bawah tahtamu kami menyembahmu kepadamu Tuhan Yesus. It's before you that we bow our hearts. Di hadapanmu lah kami menundukkan kepala kami. We worship you this day. Kami menyembahmu pagi ini Tuhan. You are worthy to be praised. Engkau sungguh layak untuk disembah Tuhan. Today we as your people, oh God, Hari ini kami sebagai umatmu Tuhan. we say you are the Lord and you are the King. Kami mengatakan engkaulah Tuhan dan engkaulah Raja. We worship you Kami menyembahmu in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Please go and tell him my microphone echoed very much. Okay, this morning, let me go on to the message this morning. Pagi hari ini saya akan meneruskan dengan berita firman Tuhan. But just before I do that, Sebelum saya melakukan itu, I would just like to draw your attention to 2 or 3 things. saya ingin saudara mengambil perhatian untuk 2-3 hal. Next year is the year of prayer for Indonesia. Tahun depan adalah tahun berdoa bagi Indonesia. I think all of you got something like this already. Saya harap semua dari saudara mendapatkan kertas seperti ini. I would like to strongly encourage you Saya sungguh mau dengan sangat kuat sekali menyemangati saudara. to build up prayer in your city. Supaya saudara sudah membangun suatu doa di dalam kotamu masing-masing. You are pastors here. Saudara yang para pendeta di sini, Start prayer movements in your village. mulailah melakukan suatu gerakan doa di desamu. And if you have any more questions about it, Dan kalau saudara mempunyai pertanyaan mengenai itu, you can contact the committee here. saudara bisa menghubungi panitia di sini. Just before Pastor Bonke speaks, somebody will be speaking extensively about it. Sebelum nanti Bapak Pendeta Bongke berbicara, ada seseorang yang akan menjelaskan hal ini. So I'm not going to spend my time too much on it. Jadi saya tidak akan menghabiskan waktu saya terlalu banyak untuk ini. Gemanya tolong. But as a woman of prayer, Tetapi sebagai seorang wanita yang there is berdoa, only one thing that will save our nation, and that is prayer. hanya ada satu hal yang akan menyelamatkan bangsa ini, dan ini adalah doa. Amen. Amin. God hears the prayers of his people. Allah itu mendengar doa dari umatnya. God answers the prayers of his people. Tuhan menjawab doa dari setiap umatnya. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. And I encourage you strongly to become a part of the whole prayer movement. Saya sungguh-sungguh menyemangati saudara untuk ikut ambil bagian dalam gerakan doa ini. I myself has a very great burden for Indonesia. Saya pribadi mempunyai beban yang sangat sungguh-sungguh berat bagi Indonesia. And wherever we are in the world, we are praying for this Dan nation. di mana saja kami berada di dunia ini, kami berdoa untuk bangsa ini. Hallelujah. Haleluya. And I strongly encourage you to do the Dan same. saya sungguh-sungguh mendorong saudara melakukan hal yang sama. For the more prayer is raised, the more God can bring revival. Semakin banyak doa dinaikkan, semakin Tuhan lebih banyak membawa kebangunan rohani. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. You know, I have prepared a whole message for this morning, Saya sudah menyiapkan seluruh berita firman Tuhan pagi ini, but God has changed it when I sat there on the chair. tetapi Tuhan merubahnya waktu saya duduk di kursi itu. Sometimes I wish the Holy Spirit would have told me just a bit earlier. Saya harap kadang-kadang Roh Kudus mau mengatakannya pada saya lebih cepat. I was all ready for a complete different message this morning. Saya sudah siap untuk memberitakan firman Tuhan pagi ini. But how many of you want me to give you what the Holy Spirit gives? Tetapi berapa banyak dari saudara menginginkan saya memberikan apa yang Roh Kudus suruhkan pada saya? Amen. Amin. And if God helps me tomorrow, Dan kalau Tuhan menolong saya besok, I want to speak to you how to grow in the Spirit. saya akan mengajar pada saudara bagaimana bertumbuh di dalam And roh. Saturday morning, if God help me, I want to preach about the Holy Spirit. Dan hari Sabtu pagi kalau Tuhan menolong saya ingin berkhotbah tentang Roh Kudus. Now I had my sermon nicely worked out, Dan saya sudah menyiapkan firman Tuhan saya sebelumnya, but I can just forget it. tapi saya bisa melupakannya. The Holy Spirit gave me a scripture, and with that I want to go right now. Dan Roh Kudus memberikan saya firman Tuhan dan saya akan meneruskannya sekarang. Open your Bibles with me Buka Alkitab saudara bersama saya, in 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel 30.
First Samuel chapter 30. 1 Samuel 30. And I would like us to read just a few verses. Saya mau kita membaca beberapa ayat saja. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded Ziklag, invaded the south, and Ziklag attacked Ziklag and burned it with fire. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag telah dihabiskan oleh mereka dan dibakar habis. And had taken captive the women and those who were there from the to the great, and they did not kill anyone but carried them away and went their way. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. So David and his men came to the city, and there it was burnt with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no power to weep. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Now let's go to verse 6. Ayat 6. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the souls of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Then David said to Abjar the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiathar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiathar membawa efod itu kepada Daud. And David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fall recover all. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. The first thing I want to talk to you this morning from my spirit. Pertama-tama yang ingin saya bicarakan kepada saudara pagi ini dari dalam roh saya. Oh, I had a whole nice teaching worked out this morning, but the Holy Spirit just want me to speak to you as people of God. Pagi ini saya mempunyai pengajaran yang sudah saya susun semuanya dengan baik, tapi Roh Kudus menginginkan sesuatu yang saya ajarkan kepada saudara. Every one of us sitting here who are children of God, Setiap daripada saudara yang duduk di sini yang menjadi anak Allah, are faced with the reality of spiritual battles. mereka menghadapi suatu kenyataan tentang peperangan rohani. Amen. Amin. Amen. Amin. The day you gave your life to Jesus, the day you gave your life to Jesus, Pada hari saudara memberikan hidup saudara kepada Yesus, that day you moved from the camp of Satan to the camp of God. pada hari itu saudara pindah dari perkemahan setan ke perkemahan Allah. The day you asked Jesus into your heart, Pada hari saudara meminta Yesus masuk ke dalam hatimu, that day you joined the King of Kings. pada hari itu saudara bergabung dengan Raja di atas segala raja. And from that day on, Satan hates you. Dan pada mulai hari itu setan akan membenci saudara. He hates you because you love God. Dia membenci saudara karena saudara mencintai Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. And he will try to destroy you. Dan dia akan mencoba menghancurkan saudara. But I've got news for you today. Tapi saya punya berita dari Tuhan untuk saudara hari ini. The King of Kings and the Lord of Lords are with you. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan ada bersama saudara.
Yesus, Yesus, Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. We belong to the winning team. Kita menjadi milik kepunyaan tim yang menang. But because of that, Tetapi karena itu, Satan will always try to bring the people of God down. karena itu setan selalu mencoba untuk membawa umat Allah itu jatuh. And every one of us, I am very sure, has already faced difficulties in their life. Setiap dari kita, saya percaya kita sudah menghadapi kesulitan dalam hidup kita. But I came to tell you today, Tapi saya datang mau mengatakan pada saudara hari no ini, matter how Satan tried to press you down, it's only the stepping stones of victory. tidak peduli betapa setan mencoba untuk menekan saudara, itu hanya langkah untuk sampai pada kemenangan. Amen. Amin. Here in the life of David, Di sini di dalam kehidupan Daud, we see something very interesting. kita melihat sesuatu yang sangat menarik. David and his men were out doing the work of God. Daud dan orang-orangnya sedang pergi keluar melakukan pekerjaan Tuhan. The women and the children were home. Anak-anak dan para wanita ada di rumah. And while they were out doing the work of God, Dan waktu mereka sedang di luar melakukan pekerjaan Tuhan, oh, the enemy came in. lalu tiba-tiba musuh datang. They robbed the whole place. Mereka merampok seluruh tempat itu. They burned down the city. Mereka membakar habis kota itu. It looked like utter disaster. Sepertinya ada suatu bencana malapetaka yang besar. Amen. Amin. It looked as if God has forgotten them. Sepertinya Tuhan sudah melupakan mereka. It looked as if the enemy was winning the battle. Sepertinya musuh mereka sudah memenangkan pertempuran. And when David and his men came home, Dan waktu Daud dan orang-orangnya pulang, there was the city burned down. di sana mereka lihat kotanya sudah terbakar habis. Their wives, their children gone. Istri dan anak-anak mereka sudah tidak ada. They did not know if the wives and the children were all dead. Mereka tidak tahu apakah istri dan anak-anak mereka semua sudah mati. And it looked like total disaster. Dan sepertinya suatu bencana keseluruhannya. Oh, but I've got news for you Tapi today. saya punya berita buat saudara hari ini. Today we can learn from the lessons of David. Hari ini saudara bisa belajar dari Daud. When David got home, Waktu Daud sampai di rumahnya, the Bible says they lifted up their voices and wept. Alkitab berkata mereka menyaringkan suara mereka dan menangis. And when I sat there on my chair when they started worshiping, Waktu tadi saya duduk di sana di kursi saya waktu mereka mulai menyembah, the Holy Spirit gave me like a vision into so many hearts sitting here today. Roh Kudus memberikan saya seperti suatu penglihatan tentang hati begitu banyak orang yang ada di In a sini. flash, in my spirit, God starts showing me some of the problems represented here this morning. Pagi ini Tuhan memberikan suatu penglihatan kepada saya bagaimana masalah-masalah banyak orang yang ada di sini. And I see so many of you sitting here with deep needs and deep cries and deep difficulties in your home and at your village. Dan saya melihat begitu banyak orang yang ada di sini, duduk di sini dengan suatu tangisan yang dalam di dalam hatinya. Ada kesulitan yang besar di dalam hatinya, entah di rumah mereka, entah di desa mereka. The Holy Spirit showed me so many sitting here who are so deeply discouraged this morning. Roh Kudus menunjukkan kepada saya begitu banyak orang yang duduk sini yang begitu sangat kecewa. And you said in your heart, oh God, Dan kau berkata di dalam hatimu, oh Tuhan, if you don't help me this week, I cannot carry on. kalau engkau tidak menolong saya minggu ini, saya tidak bisa If meneruskan you lagi. don't change my situation, I cannot carry on. Kalau engkau tidak merubah situasiku, saya tidak bisa meneruskan lagi. But God says, I'm here Tapi Tuhan berkata, to aku di change sini your untuk situation. merubah situasimu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And David and his men Dan Daud dan orang-orangnya entered the city. memasuki kota itu. Great sorrow gripped their hearts. Ada begitu duka cita yang besar dalam hati mereka. How could God have allowed this to happen? Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? And many a times things happen in our life in which we wonder, how, oh God, can you allow this to happen? Banyak kali kejadian terjadi
terjadi di dalam hidup kita dan kita berkata, Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi? The first thing I see here, Yang pertama-tama saya lihat di sini, I want to tell you, saya mau mengatakan pada is saudara that Satan tried to destroy the faith of David. bahwa setan mencoba menghancurkan iman Daud. And Satan will try to destroy your and my faith. Dan setan juga akan mencoba menghancurkan iman saudara dan saya. Amen. Amin. The second thing I see here, Yang kedua yang saya lihat di sini, David and his men, Daud dan orang-orangnya. they lifted their voices and cried. Mereka menyaringkan suara mereka dan mereka berseru. Great discouragement hit them. Ada suatu kepedihan yang dalam di dalam diri mereka. The Bible says they wept until they didn't have strength left anymore. Alkitab berkata mereka menangis sampai tidak mempunyai kekuatan lagi. And then something happened. Lalu kemudian sesuatu terjadi. Oh, Satan waited for them Setan sedang menunggu mereka. until they were discouraged. Sampai mereka betul kecewa. And then Satan started moving into the hearts of those men of David. Lalu kemudian setan mulai bekerja di dalam hati orang-orangnya Daud. And he said to them, kill David. Lalu mereka berkata satu sama lain, bunuh Daud. Stone him. Lempari dia dengan batu. But I've got news for you. Tapi saya punya berita untuk saudara. No devil can touch the servant of God. Tidak satu iblis pun bisa menjamah seorang hamba Tuhan. Hallelujah. Haleluya. David had his eyes on God. Daud menunjukkan pandangan matanya kepada Tuhan. David had a choice. Daud mempunyai pilihan. David could have turned around. Daud bisa saja berbalik. And David could have said, why do you allow this? Dan Daud bisa saja berkata, mengapa engkau mengizinkan ini? Don't you love me, oh God? Tidakkah engkau mengasihi aku Tuhan? But David didn't do that. Tetapi Daud tidak melakukan Oh itu. no. Tidak. This man knew his God. Tuh, orang ini tahu siapa Tuhannya. This man knew his father. Orang ini tahu siapa bapaknya. The Bible says David started encouraging himself in the Lord his God. Alkitab berkata Daud mulai menguatkan dirinya sendiri di dalam Tuhan Allahnya. There where David was lying on his face, Di sana ada Daud, dia terbaring dengan tertunduk wajahnya. I imagine Saya membayangkan how David out of the sorrow of his heart, bahwa dari dalam diri Daud yang penuh duka cita, from deep within his spirit, jauh dari dalam rohnya, start quoting the word of God. mulai dia mengutip firman-firman Tuhan. How he start encouraging himself in the Lord his God. Bagaimana dia mulai menguatkan dirinya sendiri di dalam Tuhan Allahnya. While the tears were running over his cheeks, Waktu air mata mengalir di pipinya, while the men are waiting outside to stone di him, mana orang-orangnya menunggu di luar untuk melempari dia dengan batu. I think David starts saying with a broken voice, Saya rasa Daud mulai berkata dengan suaranya yang pecah, yang sedih. the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Aku tidak akan kekurangan. Though I go through the valley of death, Walaupun aku berjalan dalam lembah I shall kekelaman, fear no evil. aku tidak akan takut bahaya. David start quoting the word of the Lord. Daud mulai mengutip ayat firman Tuhan. And today I come to you Dan hari ini saya datang pada saudara. and I tell you that in your sorrow Dan saya katakan bahwa di dalam duka citamu, and in your pain di dalam sakitmu, and in your hurt dan jauh di dalam hati saudara, and in your disappointment, ada kekecewaan. encourage yourself in the Lord your God. Semangatilah dirimu sendiri di dalam Tuhan Allahmu. Amen. Amin. Amen. Amin. I think when David started quoting the word of God, Saya rasa waktu Daud mulai mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan, I think the Lord was listening. dan saya rasa Tuhan mendengarkan. The voice of David started coming into the ears of the Lord. Suara dari Daud mulai naik sampai kedengaran di telinga Allah. And God started hearing his son crying to him. Dan Allah mulai mendengarkan anaknya berseru menangis kepada dia. David encouraged himself in the Lord Daud his God. mendorong dirinya
dirinya sendiri di dalam firman. You see, people of God, Saudara lihat umat Allah, all of us are facing difficulties. semua dari kita menghadapi kesulitan. There is not a child of God Tidak ada satu orang pun anak Allah who does not sometimes face difficulties. yang tidak mungkin kadang-kadang dia menghadapi kesulitan. But I tell you today the secret of victory. Tetapi saya mau katakan pada saudara hari ini rahasia The dari kemenangan. secret of victory Rahasia dari suatu kemenangan is to take the word of God adalah untuk mengambil firman and Tuhan start quoting the word of the Lord. dan mulai mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan itu. Oh, hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. And David, Lalu Daud, he start crying out to dia God. mulai berseru kepada Allah. When you study the scriptures, Kalau saudara mempelajari ayat ini, you will see that David wrote the 25th Psalm during the time of Ziklag. bahwa Daud menulis Mazmur 25 pada waktu masa Ziklag ini. The 25th Psalm David wrote Mazmur 25 yang Daud tulis during that time. pada masa itu, David knew, Daud tahu, he knew dia tahu that God cannot lie. bahwa Allah tidak bisa berdusta. David knew Daud tahu that God will keep his promises. bahwa Allah akan memegang David janji-janjinya. knew Daud tahu, no matter what, tidak peduli apapun terjadi. when God Almighty has promised something, it is yea and amen. Kalau Allah yang Maha Kuasa sudah menjanjikan sesuatu di itu pasti ya dan amin. His children gone, Abek ya, Paden? the children gone, Ada anak-anaknya sudah hilang, the family gone, keluarganya sudah tidak ada, his people discouraged. orang-orangnya kecewa. But David, Tetapi Daud, the man of God, seorang abdi had Allah, his eyes fixed on Jehovah. matanya tertuju kepada Yehova. He knew that Jehovah has promised Dia tahu bahwa Yehova sudah berjanji that God will prosper him. bahwa Allah akan memakmurkan dia. And I've got news for you this morning. Saya punya berita untuk saudara pagi ini. God has promised revival to Indonesia. Allah sudah menjanjikan kebangunan rohani bagi And Indonesia. God will do it. Dan Allah akan melakukannya. Amen. Amin. God has promised change to your life. Allah sudah berjanji merubah kehidupan saudara. And God will do it. Dan Allah akan melakukannya. What I see here in the life of David, Apa yang saya lihat di sini dalam kehidupan Daud, David broke through that place of discouragement. Daud sampai pada masa yang penuh dengan kepedihan dan kekecewaannya. He had his eyes on God. Tetapi matanya tertuju kepada Allah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, when I gave my life to Jesus, Saudara tahu waktu saya memberikan hidup saya kepada Yesus, my family kicked me out of the house. keluarga saya mengusir saya keluar dari rumah. They wanted nothing to do with me. Mereka tidak mau berhubungan apapun lagi dengan saya. And when I became a missionary, Dan waktu saya menjadi seorang misionaris, my family said, you choose between us or this mission work. keluarga saya berkata, pilihlah antara kami, keluargamu, dan pekerjaan misi ini. So I picked up my keys and I said, I have chosen Jesus. Lalu saya ambil kunci saya dan berkata, saya sudah memilih Yesus. My family disowned me. Keluarga saya tidak mau lagi mengakui saya. To them, if I was dead or alive was the same thing. Bagi mereka, apakah saya mati atau hidup adalah hal yang sama. My own brothers have said, I have gone crazy. Saudara laki-laki saya berkata bahwa saya ini sudah gila. My oldest sister has called people and said, please go and pray for her. Our sister has gone to sex. She's crazy. Kakak perempuan saya yang terbesar berkata pada teman-temannya, tolong doakan dia, saudari saya ini karena dia sudah menjadi gila. My own father has said, Ayah saya sendiri berkata, you can come into this house, engkau dapat masuk ke rumah ini, but you are not allowed to talk about Jesus. tapi engkau tidak boleh berbicara tentang Yesus. My own brother has said, Saudara laki-laki saya berkata, our sister is cut off from us. bahwa saudari perempuan kami ini sudah tidak ada hubungan lagi dengan kami. I lost my family. Saya kehilangan keluarga I saya. lost my inheritance. Saya kehilangan warisan saya. But God has given me so much more family. Look at them sitting there. Nah, tapi Tuhan sudah memberikan saya begitu banyak keluarga. Lihat mereka semua yang duduk di sini. But all the pain,
Tetapi dengan semua rasa sakit itu, I felt like David. saya merasa seperti Daud. It felt to me as if heaven was like brass. Sepertinya bagi saya surga atau langit ini tembaga. How I cried to the Lord. Bagaimana saya menangis berseru kepada Tuhan. And then I slowly start encouraging myself in the Lord. My Lalu God. saya mulai pelan-pelan untuk menyemangati diri saya sendiri di dalam Tuhan. I said, God, you have set my whole household. Dan Tuhan berkata seperti, aku dan seisi rumahku, kata Tuhan. I said, God, Tuhan, you have said, ask of me and I shall give thee the nations. I beg your pardon? Ask of me and I shall give thee the nations. Mintalah kepadaku, kata Tuhan, dan aku akan berikan bangsa-bangsa. I was praying Saya sedang berdoa. and praying Dan berdoa. and Dan praying. berdoa. Hallelujah. Haleluya. Just before I came to Indonesia this time, Sebelum saya datang ke Indonesia pada waktu ini, I was in South Africa with my family. saya berada di Afrika Selatan dengan keluarga saya. My elder sister came to me Kakak perempuan saya yang tertua datang pada saya and said, Suzette, dan berkata, I have found Jesus. Suset, saya sudah menemukan Yesus. My eldest brother came to me. Kakak laki-laki saya datang kepada saya. He said, my sister, I have accepted Jesus as my Lord and Savior now. Katakan, saudariku, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku sekarang. Hallelujah. Haleluya. My brother that has said I've gone insane. Saudara laki saya yang berkata, saya ini sudah gila. I wrote to him many a times. Saya menulis kepada dia banyak kali. He never answered back. Dia tidak pernah menjawab kembali. Never answered back. Tidak pernah menjawab kembali. One day I wrote to him again. Satu hari saya menulis lagi kepada dia. After a few weeks, Setelah beberapa minggu, not so long ago, tidak beberapa lama yang lalu, I got a letter. saya mendapatkan sebuah surat. My dear youngest sister, Saudariku yang terkecil, I greet you in the lovely name of Jesus, our Lord and aku Savior. memberi salam kepadamu dengan nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. He was going to commit suicide. Dia hendak membunuh dirinya sendiri. He said his life was finished. Dia katakan hidupnya sudah selesai. He hated himself. Dia membenci dirinya His sendiri. marriage was broken. His marriage was broken. Pernikahannya sudah hancur. He could not see his children. Dia tidak bisa melihat anak-anaknya. He said, I decided to kill myself. Dia berkata, saya memutuskan untuk membunuh diri saya sendiri. He said, I went and said bye-bye to everybody. Saya hendak pergi dan menyatakan selamat tinggal kepada semua orang. He said, I bought myself a revolver. Saya sudah membeli bagi diri saya sendiri sebuah pistol. He said, I went into the house Saya masuk ke rumah to blow my own brains away. untuk menembakkan otak saya sendiri. When he walked into the house, Waktu dia berjalan masuk ke rumah, there on the floor was a letter. di sana di lantai ada sebuah surat. It was my letter. Itu adalah surat saya. He said he opened it. Dia berkata dia membukanya. He started reading about Jesus. Lalu dia mulai membaca tentang Yesus. And there on the floor with the revolver next to him, Dan di sana di lantai itu dengan sebuah pistol di sebelahnya, he gave his life to Jesus. dia memberikan hidupnya kepada Yesus. Oh, hallelujah! Haleluya. God is faithful to his promises. Allah itu setia kepada setiap And janji-janjinya. David knew it. Dan Daud mengetahuinya. I want to say to you today, people of Dan God, saya mau berkata pada saudara umat Allah, no matter what Satan put in your way, tidak peduli apa saja yang setan menghalangi jalan saudara, God will fulfill his promise in your life. Allah akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup saudara. Hallelujah! Haleluya. God will fulfill his promise in your life. Allah akan menggenapi setiap janjinya dalam hidup saudara. Oh, everybody was gone. Atau semua orang sudah hilang. The children gone. Anak-anaknya sudah hilang. The wife gone. Istrinya juga sudah hilang. But listen Tetapi dengarkan to what David says. apa yang Daud katakan. He says in Psalm 25, Mazmur 25, who is the man that fears the Lord? verse 12. ayat 12.
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? He shall teach him in the way he chooses. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus He dipilihnya. himself will dwell in prosperity, Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. and his descendants shall inherit the Dan earth. anak cucunya akan mewarisi bumi. David knew Daud tahu his children anak-anaknya will be blessed akan diberkati. because God is faithful. Karena Allah itu setia. He didn't know if they are still alive, Dia tidak tahu apakah mereka masih hidup. but he knew Tapi dia tahu that God will keep his hand upon his descendants. bahwa Allah akan menjaga tangan-tangannya atas semua anak-anaknya. The secret of the Lord Rahasia dari Tuhan. is with those who fear him. Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan dia. David knew Daud tahu that God is faithful. bahwa Allah itu setia. And when there come problems in your life, Dan kalau ada masalah di dalam hidup saudara, number one, nomor satu, don't let Satan depress you. jangan membiarkan setan menekan saudara. It's time to cry out to God. Ini adalah waktunya untuk berseru kepada Allah. David start encouraging himself in the Lord his God. Daud mulai menyemangati dirinya sendiri kepada Tuhan Allahnya. And then David did the next thing. Lalu Daud melakukan hal yang berikut. He didn't accuse God. Dia tidak menuduh Allah. He said, let's inquire of God. Dia berkata, mari kita bertanya kepada Tuhan. And they came to David Lalu mereka datang kepada and they Daud. put something like a mantle around him. Dan mereka memakaikannya seperti sebuah mantel pakaian jubah This pada dia. speaks of David coming before God with a new cry of prayer. Ini berbicara tentang Daud datang kembali kepada Tuhan dengan seorang manusia baru dengan penuh doa. It speaks of David coming with a fresh anointing of prayer before God. Ini berbicara bahwa Daud datang di hadapan Tuhan dengan suatu urapan baru untuk berdoa. And the moment God's people are crying in prayer, God answers. Dan pada saat semua umat Tuhan berseru kepada Tuhan dalam doa, Tuhan akan menjawab. God answered David. Tuhan menjawab Daud. And what did God say? Dan apa yang Tuhan katakan? Don't run away, David. Jangan melarikan diri Daud. Pursue. Kejarlah, Pursue. kejarlah, Pursue. kejarlah. Bicara. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Press in. Press in. Maju terus. Press in. Maju terus. Press in. Maju terus. God is ready Allah sudah siap to give you a double portion. untuk memberikan kepada saudara 2 kali ganda. God is ready Allah sudah siap to bless you double. untuk memberkati saudara 2 kali ganda. Like David was blessed double. Seperti Daud diberkati 2 kali ganda. God says, David, Tuhan berkata, Daud, pursue. kejarlah, Pursue. kejarlah, Pursue. kejarlah, Pursue. kejarlah. Press in. Maju terus. God is waiting to bring a double anointing. Allah sedang menunggu membawakan urapan yang double. The Bible tells us. The Bible tells us. Alkitab berkata kepada kita, Once there were 2 men, suatu waktu ada 2 laki-laki, an old one yang tua and a younger one. dan yang lebih muda. The old one Yang lebih tua, had a mantle around him. dia memakai suatu jubah di badannya. Maybe that mantle was an old one. Mungkin jubah itu adalah jubah yang sudah tua. Maybe it was worn through the years. Mungkin sudah dipakai selama bertahun-tahun. Oh, but this old man Tetapi orang yang tua ini, was walking, dia sedang berjalan, walking, berjalan, walking. berjalan. Hallelujah. Haleluya. Behind him Di belakangnya was a younger man ada seorang yang lebih muda following mengikuti dia, the old man. mengikuti yang lebih tua, Step by melangkah step, demi by langkah step, demi by langkah. step. Over there Di sebelah sana were another group of people. ada serombongan orang lain. They were also following.
Mereka juga mengikuti dia. They waited to see what was going to happen. Mereka menunggu apa yang akan terjadi. They were also following on a distance. Mereka juga mengikuti dari kejauhan. But this young man, Tetapi yang muda ini, oh, he had his eyes fixed. dia sungguh-sungguh matanya tertuju kepada itu. Suddenly the old man turned around Tiba-tiba yang tua ini berbalik and he looked at the young man. dan melihat kepada anak muda ini. He said, "Go back." Kembalilah katanya. No, said the young man. Tidak, kata anak muda ini. I will not leave you Aku tidak akan meninggalkanmu until I have this double anointing. sampai aku mendapatkan urapan yang 2 kali ganda. Until I have this double portion. Sampai aku mendapat porsi yang 2 kali ganda. The old man was walking again. Orang yang tua ini berjalan lagi. Suddenly he turned around. Tiba-tiba dia berbalik. Go back. Kembalilah. No, said the young man. Tidak, kata anak muda ini. I will not let go Aku tidak akan membiarkanmu pergi until I have this double portion. sampai aku mendapat 2 kali ganda. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I'm speaking of Elijah and Elisha. Saya berbicara mengenai Elia dan Elisa. Oh, hallelujah. Haleluya. Suddenly Tiba-tiba there came a chariot. Tiba-tiba ada kereta kuda datang It took the old man away. dan mengangkat orang yang tua ini. And as the young man looked, Dan waktu anak muda ini melihat, the old mantle fell to the ground. jubah yang sudah tua itu jatuh ke tanah. The young man went to that mantle. Anak muda ini pergi kepada jubah itu He picked it up. dan dia mengambilnya. He said, "Where is the God of Elijah?" Di manakah Tuhan Allah Elia? But the God of Elijah is also the God of Elisha. Tetapi Tuhan Allah Elia adalah Tuhan Allah Elisa juga. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. This young man pressed in for the Anak- double portion. Anak muda ini maju terus untuk mendapatkan porsi yang 2 kali ganda. And David was pressing in. Dan Daud juga terus maju. When Satan tried to discourage him, Waktu setan mencoba melemahkan dia, he was pressing in. dia terus maju. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Suddenly the young man stood there. Tiba-tiba anak muda itu berdiri di situ. The other people were looking. Orang-orang yang lain hanya memandang What saja. was the young prophet going to do? Apa yang akan dilakukan oleh nabi muda ini? But the young prophet Tetapi nabi muda ini, had the mantle in his hand. dia mempunyai jubah itu di tangannya. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. He pursued Dia terus maju. He pursued. Dia terus maju. and he had the double portion. Dan dia mendapatkan porsi yang 2 kali ganda. I remember one time in my life, Saya ingat satu kali dalam hidup saya, I was still a young Christian. saya masih seorang Kristen yang muda. Maybe some of you heard already my testimony on that. Mungkin beberapa dari saudara sudah mendengar kesaksian saya I'll tentang never itu. ever forget it. Saya tidak akan pernah melupakannya. We were at a very big conference Kami berada dalam satu konferensi yang sangat and besar. Pastor Bonke was speaking. Dan Papa Pendeta Bongke yang berbicara. And I was standing far in the back. Dan saya berada jauh sekali di belakang. I was still young in Jesus. Saya masih muda sekali dalam Yesus. Suddenly I saw Pastor Bonke speak to one of our team members. Lalu tiba-tiba saya melihat Bapak Pendeta Bongke berbicara dengan salah satu anggota tim kami. And I saw them looking at me. Lalu saya lihat mereka berdua melihat pada saya. So the team member came and called me. Lalu anggota tim ini datang kepada saya. He said, "Suzette, Pastor Bonke calls you." Lalu dia berkata, Zuzet, Bapak Pendeta Bongke memanggilmu. So I went to Pastor Bonke. Lalu saya pergi ke Pendeta Bongke. I said, "Yes, Pastor Bonke, you called me." Ya, Pendeta Bongke, engkau memanggil saya. He said, "Suzette, Dia berkata, Zuzet, I want you to preach in this meeting now." saya mau kamu berkhotbah di kebaktian ini sekarang. What I should preach. Lalu Pendeta Bongke memanggil saya. Apa yang harus saya khotbahkan? He said, "Suzette, Zuzet katanya, I want you to preach on prayer now."
Saya mau kamu berkhotbah tentang doa sekarang. Oh, my heart start beating 180 kilometers per hour. Jantung saya mulai berdetak 180 km per jam. My knees had close fellowship. Lutut saya mulai bergemetaran. Fear gripped my heart. Ketakutan masuk di dalam hati saya. I said, what? Saya berkata, apa? Apa? Imagine, Bayangkan. Pastor Bonke suddenly call you to say, come and preach tonight at the crusade. Bayangkan Pastor Bongke memanggil saudara dan berkata, nanti malam kamu berkhotbah di kebangunan rohani. Shall I tell you what I did? Maukah saudara saya katakan padamu apa yang saya lakukan? How many of you want to know? Berapa banyak dari saudara ingin tahu? Shall I tell you? Bolehkah saya katakan pada saudara? I ran away straight out of the hall Saya lari keluar dari ruangan itu. as fast as I could. Secepat mungkin yang saya bisa. I was as white as a sheet. Saya putih seperti kain. Outside under a tree, I fell on my knees. Di luar, di bawah pohon saya berlutut. I said, Jesus, Saya katakan, Yesus, please tell Pastor Bonke he made a mistake. tolong katakan pada pendeta Bongke dia membuat kesalahan. Please. Tolong. God did not answer me. Tuhan tidak menjawab saya. I tell you, Saya katakan pada saudara. I trumpeted to heaven You what? like a trumpet shouting. Saya berteriak seperti trompet ke surga. Jesus, Yesus, please tolong. tell Pastor Bonke he made a mistake. Katakan pada pendeta Bongke dia membuat kesalahan. Suddenly God spoke to me. Tiba-tiba Tuhan berbicara pada saya. He said, Suzette, Dia berkata, Suzette, who anointed Reinhard Bonke? siapa yang mengurapi Reinhard Bongke? Now I was crying. Waktu itu saya sedang menangis. You Lord. Engkau Tuhan. Who has anointed you? Siapa yang sudah mengurapimu? You Lord Jesus. Engkau Tuhan Yesus. Who gave him his messages? Siapa yang memberikan kepada dia firman-firman itu? You Lord. Engkau Tuhan. Who gave you yours? Siapa yang memberikan firman untukmu? You Lord. Engkau Tuhan. The God of Reinhard Bonke is also my God. Allah dari Reinhard Bongke adalah juga Allah saya. The God of Elijah is also the God of Elisha. Allah daripada Elia adalah juga And Allah the Elisa. Jesus that's in me Dan Yesus menaruhkan itu dalam is saya. the Jesus that's in you. Juga sama Yesus yang ada di dalam saudara. Hallelujah. Haleluya. And the fire of God that's in me is the same fire of God that's in you. Api Allah yang ada dalam diri saya sama juga dengan api Allah yang ada dalam diri saudara. Rise in your spirit. Bangkitlah di dalam rohmu. Encourage yourself in the Lord your God. Semangatilah dirimu sendiri di dalam Tuhan Allahmu. God has a double anointing. Tuhan mempunyai urapan yang ganda. God has a double portion for you. Tuhan mempunyai porsi yang ganda untuk saudara. God wants to use you double. Tuhan mau memakai saudara double. Let's press in prayer. Mari kita maju terus dalam doa. Let's cry out to God. Mari kita berseru kepada Allah. Let the mantle of prayer fold afresh around us. Biarlah jubah doa itu jatuh baru di hadap untuk diri kita. Let's press in. Mari kita maju terus. Press Maju in. terus. Come Elisha. Seperti Elisa. God has a double portion for you. Tuhan mempunyai porsi yang double untuk saudara. Hallelujah. Haleluya. David pursued. Daud mengejar. Press in. Maju terus. 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 One more point. Satu poin lagi. Many men went with David. Banyak orang yang ikut dengan Daud. And then there was something like a river. Lalu ada sesuatu seperti sungai.
And the Bible says, Dan Alkitab berkata, many of them got tired banyak dari mereka menjadi lelah, and stayed there lalu tinggal di sana, while the others pressed on. di mana yang lainnya terus The maju. Holy Spirit spoke to me. Roh Kudus berbicara kepada saya. The Lord said to me, there are thousands sitting here today. Tuhan Roh Kudus berkata, ada beribu-ribu orang duduk di sini hari You've been ini. fasting, Engkau sudah berpuasa, you've been praying, engkau sudah berdoa, you've sought the Lord, engkau sudah mencari Tuhan, but you have not seen your answer. tapi engkau tidak melihat jawabanmu. And some of you Dan beberapa dari went saudara and sat down duduk out of tiredness dan diam karena kelelahanmu at that river di sungai itu. where Satan tried to hold you. Abi gimana? Where Satan tried to hold Di you. mana setan mencoba untuk menahan saudara. But I tell you one thing today, Tapi saya mau berkata kepada saudara, I will not rest. saya tidak akan beristirahat. God has spoken to me Tuhan sudah berbicara kepada saya about the revival of this nation. tentang kebangunan rohani bangsa ini. And God said, press in, Dan Tuhan berkata, maju terus, press in, 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 maju terus, until the revival fires sweep Indonesia. sampai api kebangunan rohani melanda Indonesia. Many of you, Banyak dari saudara, Satan attacked you, setan menyerang saudara, and you are at the place of dan discouragement. saudara berada dalam posisi kecewa. You feel so discouraged. Engkau merasa sungguh amat lemah sekali. People are criticizing you. Orang-orang mengkritikmu. God says, come on, Tuhan berkata, ayo mari. come my child. Mari anak-anakku. I've got much more for you. Aku punya lebih banyak untukmu. I've got revival for you. Aku punya kebangunan rohani untukmu. Press in. Maju terus. There's other people here today. Ada orang-orang lain di sini hari ini. You are pressing in, Engkau maju terus. but the fires of your prayer life Tetapi api dari kehidupan doamu has quieted down. mulai menurun. You don't have that same fire when you pray anymore. Engkau tidak punya doa, api doa yang sama seperti sebelumnya. You don't have that same love for prayer anymore. Engkau tidak mempunyai kasih yang sama seperti dulu untuk berdoa. You don't have that same cry before God when you pray anymore. Engkau tidak punya lagi seperti suara jeritan tangis kepada Tuhan waktu engkau berdoa. The fires of your prayer life has been coming down. Api dari kehidupan doamu sudah mulai padam. And God says, Dan Tuhan berkata, come again. datang lagi. Let's put that mantle around Mari you. kita pakai jubah itu di Let's put that sekitarmu. mantle around Mari you. kita pakai jubah itu lagi. Come again. Datang lagi. Come Datang again. lagi. And I will lead you Dan aku akan memperbaruimu. like I led David. Seperti aku lakukan kepada Daud. When David started crying out, Waktu Daud mulai berseru, God answered him Tuhan menjawab dia. and gave him fresh direction. Dan Tuhan memberikan pimpinan yang baru. There's many pastors here today. Ada banyak para pendeta di sini hari ini. Through the difficulty of time Mereka sungguh mengalami kesulitan, and through the problems. mengalami masalah-masalah. Oh, your fire for prayer. Oh, api untuk doamu itu It's not like it was. tidak seperti semula lagi. But God says today, Tapi Tuhan berkata, I hari want ini, to refresh your prayer life. aku akan menyegarkan kehidupan doamu. From this meeting today, Mulai dari kebaktian ini hari ini, God will release a spirit of prayer. Tuhan akan melepaskan roh doa. Hallelujah. Haleluya. Maybe there's some of you here today. Mungkin beberapa dari saudara di sini hari ini, Oh, you've been crying out. saudara sudah berseru-seru. You said, Lord, Kau berkata, Tuhan, see my pain, lihatlah sakitku, see my sorrow, lihatlah duka citaku, see my tears. lihatlah air mataku. Oh God, Oh Tuhan, I love aku you, mengasihimu, but oh, I'm tired. tetapi aku sudah lelah. And maybe spiritually today, Mungkin secara rohani hari ini, you sit at this water. engkau sudah duduk di air itu, Oh, you tired deep within. dan engkau sungguh lelah jauh di dalam dirimu. But God
God says today, Tapi Tuhan berkata hari I want ini, to restore you. aku mau memulihkanmu. I want to bring a fresh fire. Aku mau memberikan api yang baru. I want to lead you through that path. Aku mau memimpinmu melalui jalan I want to itu. lift you up. Aku mau mengangkatmu. Press in. Maju terus. Press in. Maju terus. Because around the corner, Karena ada di sisi pojok, I've got a double portion. aku mempunyai double porsi. Elijah, Elisha, he pressed in. dia maju terus. He had the mantle. Dia mempunyai jubah. When I prayed there on my knees, Waktu aku berdoa di sana di lututku, and God said, go dan Tuhan berkata pergi and preach. dan berkhotbahlah. I said, no, please, Lord. Aku berkata, Tuhan, jangan Tuhan. I don't know what to say. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. I will never forget it. Saya tidak akan pernah melupakannya. On the front row Di barisan yang paling depan, sat all the big pastors duduk semua pendeta-pendeta besar. and their big wives. Dan mereka juga istri-istrinya yang besar. They looked to me like lions. Mereka melihat pada saya seperti singa. I thought, how can I preach in front of them? How can Bagaimana saya bisa berkhotbah di hadapan mereka? Jesus said, Yesus berkata, go, pergi, pursue, maju terus, go. pergi. I got up. Saya bangkit berdiri. I wiped the ground from my knees. Saya bersihkan tanah yang ada di lutut saya. I wiped my tears. Saya hapus air mata saya. I went to Pastor Bonka. Saya pergi ke pendeta Bongke. I thought, Suzette, Saya pikir, Suset, don't look at the front row. jangan lihat barisan yang depan. I said, Pastor Bonka, Saya berkata, pendeta Bongke, I am ready. saya sudah siap. Amen. Amin. I started preaching. Saya mulai berkhotbah. I knew only 3 points. Saya hanya tahu 3 poin. But I preached my 3 points. Tapi saya khotbahkan 3 poin saya. I did not look at the front row. Saya tidak melihat barisan yang paling depan. Hallelujah! Haleluya. Suddenly the power of God came in. Tiba-tiba roh Allah datang. The spirit of prayer hit that conference. Ada roh doa yang melanda di konferensi itu. All the people from the front row Orang-orang yang dari barisan depan, fell on their faces mereka jatuh telungkup dengan wajah mereka. and started Dan praying. mulai berdoa. Korabasarabasarabaka. Hallelujah! Haleluya. Pursue. Maju, kejar. God wants to use you. Tuhan mau memakai saudara. God wants to use you. Tuhan mau memakai saudara. People of Indonesia, Orang-orang Indonesia, this prayer movement gerakan doa ini, is not just something we do, it's for revival. ini bukan hanya sesuatu yang kita lakukan begitu saja. Ini untuk kebangunan rohani. Press in. Maju terus. Revival is for you. Kebangunan rohani ini untuk saudara. Hallelujah. Haleluya. And today, Dan hari ini there are some here ada beberapa dari saudara di sini who has cried to the Lord. yang sudah menangis kepada Tuhan. And this morning, Dan pagi ini I prepared something completely different. saya mempersiapkan sesuatu yang sungguh berbeda. When I sat on that chair, Waktu saya duduk di kursi itu, God, let me see your heart. Tuhan memperlihatkan pada saya hati saudara. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, I am here aku ada di sini to give you a double portion. untuk memberikan kepada saudara porsi yang ganda. The time has come. Waktunya sudah tiba. And many of you, Dan banyak dari saudara, Satan is trying to discourage you. setan mencoba untuk melemahkan saudara. But I am here to come to you today Tapi saya datang kepada saudara hari ini to say unto you, untuk berkata kepadamu, press in. maju terus. God is going to change your situation. Allah akan merubah situasimu. Hallelujah. Haleluya.
And that problem Dan masalah itu that look as if it's going to kill you sepertinya itu akan membunuhmu, will turn for your good. akan berbalik untuk kebaikanmu. I'm closing with one more example. Saya akan menutup dengan satu lagi contoh. There once was a man. Suatu hari ada seorang laki-laki, Oh, a man that knew the desert. seorang laki-laki yang tahu tentang padang pasir. Day after day, this man was going out with the cattle. Demi hari, orang ini terus berkumpul dengan ternak-ternaknya. A man that knew the nature. Seorang laki-laki yang tahu tentang sifat alam. One day when this man was walking, Suatu hari ketika orang laki ini sedang berjalan, suddenly he saw something he'd never seen before. tiba-tiba dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. He saw a fire. Dia melihat api. He looked Dia melihat and looked dan memandang and looked. dan memandang. And as he looked, Lalu waktu dia sedang melihat, the fire remained burning. api itu terus membakar. Then this man said to himself, Orang ini berkata pada dirinya sendiri, now I shall turn aside to see this happening. "Dan saya akan mencoba melihat untuk apa yang terjadi ini." That story you read in Exodus chapter 3 and 4. Oke, cerita ini saudara bisa baca di Keluaran bab 3 dan 4. When Moses turned aside, Waktu Moses kemudian meminggir, God spoke to him. Allah berbicara kepada dia. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. And when God spoke to him, Dan waktu Allah berbicara kepada dia, the Lord said to him, what is that in your hand? Tuhan berkata, "Apa yang ada di tanganmu?" The Bible says, Alkitab berkata, he said, it's my staff. "Ini adalah tongkatku." Let's say this is Moses. Mari kita katakan ini Musa. Here is the burning Di bush. sini ada semak belukar yang menyala. Here is Moses. Di sini ada Musa. The Lord said to him, Moses, Firman Tuhan datang pada dia, "Musa, throw that on the ground. lemparkan itu di tanah." The Bible says, Alkitab berkata, it became a snake. itu menjadi ular. What happened? Apa yang terjadi? Moses took his eyes away from the fire Bahwa Musa matanya tidak lagi mengarah kepada api itu, and he saw the snake. dan dia melihat ular. The Bible says, Alkitab berkata, Moses turned around. Musa berbalik He started running. dan dia mulai berlari. Many of you today Banyak dari saudara hari ini, is running away from your problem. saudara melarikan diri dari masalahmu. Suddenly the Lord spoke. Tiba-tiba Tuhan berbicara, Moses, "Musa, grab the snake by the tail. ambillah ular itu dari ekornya." What? Apa? If it was me, Kalau itu saya I would have said, Lord, let's talk about this. bilang, "Tuhan, mari kita bicarakan soal ini." Grab the snake by the tail. Ambil ular itu dengan ekornya. Moses had to decide Musa harus memutuskan the fear for the snake, ketakutan akan ular, the problem. masalahnya, What was Moses going to do? apa yang Musa harus lakukan? Was he going to listen to the fear of his heart? Apakah dia akan mendengarkan ketakutan dari dalam hatinya? Or was he going to listen to the voice of God? Apakah dia akan mendengarkan suara Allah? Grab the snake by the tail. Ambillah ular itu dari ekornya. To be able to do that, Untuk bisa mampu melakukan itu, Moses had to turn around. Musa harus berbalik. He had to face the snake. Dia harus menghadapi ular itu. No, I don't think Saya rasa the snake was lying down saya tidak memikirkan bahwa ular itu hanya berbaring saja. and said, Moses, darling, here's my tail. Dan dia tidak mungkin ular ini berkata, "Musa sayangku, inilah ekorku." Amen. Amin. I think that snake was fighting.
Saya rasa ular itu pasti juga akan melawan. And I've got news for you. Tapi saya punya berita untuk saudara. Satan will try to fight you Setan akan mencoba menggigitmu through your problem. melalui masalah saudara. But in Jesus' name, Tetapi dalam nama encourage Yesus, yourself in the Lord your God. semangatilah dirimu sendiri dalam Tuhan Allahmu. Spiritually, Secara rohani, grab the snake by the tail. ambillah ular itu dari ekornya. Hallelujah. Haleluya. And that very problem Dan masalah itu that looked as if it was going to depress you yang sepertinya seolah-olah akan menekanmu, will become the very victory of your life. akan menjadi kemenangan atas hidupmu. Amen. Amin. Amen. Amin. God gave David a double portion. Allah memberikan kepada Daud porsi yang 2 kali ganda. God gave Elisha a double portion. Tuhan memberikan kepada Elisa porsi yang double. And God will give you a double portion. Tuhan juga akan memberikan kepada saudara porsi yang 2 kali ganda. Let's stand. Mari kita semua bangkit berdiri. Kurabasikarabakariandai. Kurabasikarabakababandai. Rabashikarabakababandalarabashi-antarabasi-antarabashandai. Kurabashikarabakababandalarabashi-antarabasandai. Kurabashikarabakababandalarabashi-arabakababandalarabassandai. Let's lift our hands. Mari kita mengangkat tangan kita. Let's tell Jesus where we are. Mari kita katakan kepada Yesus di mana saja kita berada. Maybe you are the one that is so discouraged today. Mungkin saudara adalah orang yang begitu amat sangat kecewa hari ini. Maybe you are the one whose problem is pressing him so down. Mungkin saudara adalah orang yang masalahmu sungguh amat menekanmu. Maybe you are the one that says, I cannot carry on, oh Jesus. Mungkin saudara adalah orang yang berkata, Tuhan, saya tidak bisa meneruskannya lagi. Cry out to him now. Berserulah kepada dia sekarang. Now. Sekarang. Kurabasaya basandai. Maybe you are the one Mungkin saudara adalah orangnya. whose fire for prayer is not the way it was. Di mana api doa saudara tidak seperti semula lagi. Then say, Jesus, Dan berkata Yesus, give me a new fire for prayer berikanlah today. kepada saya api yang baru untuk berdoa hari ini. Kurabasaya basokorabasandai. Kurabasaya basikarabakoro. Oh. Maybe you are the one Mungkin saudara adalah orangnya. who sit today at the brook of tiredness Seperti saudara yang duduk di tempat yang sangat amat lelah itu. and say, Jesus, I love you. Dan berkata, Yesus, aku mengasihimu. Oh, but I feel so tired of the battle. Tapi aku begitu lelah sekali akan peperangan ini. Cry out to him now. Berserulah kepada dia sekarang. Kurabasaya basaya. Kurabasaya basokorabasia rabakorabandia. Oh, lift your voice and cry out. Mari kita angkat suara kita dan berseru. Oh, rabasia karabasaya basorabaka. Oh, rabasia rabakorobosia larayanda. Jesus, Jesus. Yesus. Haleluya. Kiara lama sikitara lama. Kurabasia rabakorobosia rabakababa dalara
Korabasiada. Korabasia rabakababo, rabasaya basia la rabakababonda. Move, Holy Spirit. Bekerjalah Roh Kudus. Move upon them now. Bekerjalah di atas mereka sekarang. Let your fire of prayer fall upon them. Biarlah api doamu turun atas mereka. Restore their spirits today. Tuhan, lepaskanlah rohmu hari ini. Encourage them now. Semangati mereka sekarang. Korabasaya bakosondai. Move, Holy Spirit. Bekerjalah Roh Kudus. Move. Bekerjalah. Release a prayer anointing over Indonesia. Lepaskanlah urapan doa atas Indonesia. Kurabasaya basokaraba. God is restoring prayer lives now. Kirabasia rabakondai. Kurabasaya ko. Move, fire of God. Bekerjalah api dari Tuhan. Move, fire of God. Move, Holy Spirit. Bekerjalah Roh Kudus. Move upon them. Bekerjalah atas mereka. Move upon them now. Bekerjalah atas mereka sekarang. The power of God is resting on the side of the stadium. Roh Kudus ada di tempat ini, di stadion ini. God is moving upon people here now. Tuhan bekerja atas orang-orang di bagian ini sekarang. God is restoring a fresh fire. Tuhan sedang memulihkan roh doa. Kurabasaya. Receive. Terimalah. Receive. Terimalah. Receive. Terimalah. Receive. Terimalah. Receive. Terimalah. Fresh fire. Terimalah. Kurabasaya basakaya. Oh, the Spirit of God is touching people now. Roh Allah menjamah umatnya sekarang. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Touch them, Spirit of God. Bekerjalah roh Allah. Kurabasaya basakaraya rabasaya. Kurabasia rabakandai. I see the glory of God on this left side of the stadium. Saya melihat kemuliaan Allah di bagian sebelah kiri stadion ini. The power of God is going to restore people here now. Roh Allah akan memulihkan orang-orang di bagian ini sekarang. Now. Sekarang. Flow, Holy Spirit. Roh Kudus. Fire of God. Api Allah. Touch them. Jamah mereka. Touch them. Jamah mereka. Touch them. Jamah mereka. Korabasaya basokorabasaya. Korabasia korabasandai. Korabasia rabasokorabasiantai. Korabasi kirianta rabasianta rabasianta rabasokorabasandai. Korabasi karaba. Here's an anointing. Ini ada urapan datang. Yes, an anointing. Ada urapan. God is gonna restore a prayer revival to this nation. Tuhan akan memulihkan kebangunan rohani doa atas bangsa ini. The power of God is gonna hit many of you now. Kuasa Allah akan banyak melanda saudara sekarang. Put your hands upon the person next to you. Taruhkanlah tangan saudara di sebelah orang di sebelahmu. The Holy Spirit is gonna move like electricity through this place. Roh Kudus akan bekerja seperti aliran listrik melalui tempat ini. Many of you are gonna feel the fire of God hit you. Banyak dari saudara akan merasakan api dari Allah di dalam dirimu. Some of you are going to have visions. Banyak dari saudara akan merasakannya. Some of you are going to be baptized in the Holy Spirit. Banyak dari saudara akan dibaptiskan di dalam Roh Kudus. Some of you are gonna get a fresh anointing for prayer. Beberapa dari saudara akan mendapatkan urapan yang baru untuk berdoa. Some of you are going to be healed now. Banyak dari saudara akan disembuhkan sekarang.
Some of you are going to flow in gifts of healing from today on. Sudah banyak dari saudara akan mendapatkan kuasa kesembuhan mulai The sekarang. fire of God is going to flow through this auditorium. Api dari Allah akan mengalir di auditorium ini. Some of you are going to fall under the power of God. Banyak dari saudara akan jatuh di bawah kuasa Allah. Some of you are going to hear the voice of God speak to you. Beberapa dari saudara akan mendengar suara Allah berbicara kepadamu. Some of you are going to feel the mantle of prayer put around you. Banyak dari saudara akan merasakan seperti ada jubah doa ditaruhkan di badanmu. Put your hands on the person next to you. Taruhlah tangan saudara di seorang sebelahmu, saling berpegangan. And the moment I'm going to pray, Dan pada saat saya akan berdoa, you pray with me. saudara berdoa bersama saya. You cry out with me. Saudara berseru And the bersama power of saya. God is going to hit the stadium. Dan kuasa Allah akan melanda stadion ini. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Father, Bapa. in the name of Jesus, Dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. move upon them now. Bekerjalah atas mereka sekarang. Now. Sekarang. Be touched. Jamahlah. Touch. Jamah. Touch. Jamah. Touch. Jamah. Fire. Api. 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 Receive. Receive. Terimalah. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Nama Yesus. Touch them, Lord. Jamah mereka Tuhan. Touch them. Jamah mereka. Touch them. Jamah mereka. Hands. Angkat tangan kita. Raise your hands. Angkat tangan kita. The fire of God Api dari Allah is going to touch you now. akan menjamah The saudara Holy sekarang. Spirit Roh Kudus is going to restore you. akan memulihkanmu. Now. Sekarang. Cry. Berseru. Cry out. Say, touch me, Lord. Katakan jamah aku Tuhan. Cry out. Berseru. Say, touch me, Lord. Katakan jamah aku Tuhan. Korabasia rabasiantai. Karabasaya basi karabakababora. Kirabasia rabakababora. Korabasia rabakarabasakaya. Lirabakaya basokarabasaya. Ribakababada. I release it. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Hallelujah. 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 Let's sing a song. Kirabasian tarabasiantai. Roba karabasikaniantai. Kita lah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit. Bangkit. Bangkit, dia lahir baru. Jalan melepas darinya. Jadi ahli warisnya. Anak Allah. Anak Allah. Anak Allah. Hey, anak Allah. Hey, hey, hey. Kita umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit.
right across from me here, Tepat di seberang sini, is standing a man with a green shirt. berdiri seseorang laki-laki dengan baju hijau. You, brother. Raise your Bapak yang hand. ditunjuk, angkat tangannya dengan kemeja hijau. Green. Yeah. Green brown, it looks like for me from here. Sepertinya dari sini seperti hijau ke coklat. You had your hand over your heart just now. Tadi Bapak menaruhkan tanganmu di dada. Raise your hand. Angkat tangannya. No? Yes, you. This one. Yes. Ya, Bapak yang ini. You shall know what it is to flow under a prophetic anointing. Engkau akan tahu bagaimana suatu aliran Tuhan dalam kuasa nubuatan. God will start using you prophetically. Tuhan akan memakaimu dengan karunia nubuatan. There's a man standing up there with a blue shirt. Ada seorang laki-laki berdiri di atas sana dengan baju biru. Raise your hand. Angkat tangannya. Raise. Angkat. 1, 2, 1, 2, 3, 4 rows from the back. Ada dari 4 barisan dari belakang. 1, 2, 3, 4. Yes, now you look back. Look at me. Yes, you. Ya, lihat pada saya. Raise your hand. Yes, you. Ya, Bapak yang ini yang biru muda. You shall flow under an evangelistic anointing. Engkau akan dipakai Tuhan dalam satu urapan penginjilan. God has heard your cry. Tuhan sudah mendengar tangisanmu. There's a woman in this meeting standing up onto that balcony there. Oh Lord, how can I point her out? You have a son of 17 years old. Ada seorang ibu yang berdiri di atas sebelah sana. Engkau punya anak laki-laki berumur 17 tahun. Your son is not serving God. Dan anakmu ini tidak melayani Tuhan. You already fasted for him many weeks. Engkau sudah berpuasa untuk dia berminggu-minggu. To be exact, you fasted 33 days. Bahkan supaya engkau berpuasa sebanyak 30 hari. God says, in 3 months' time, Tuhan your son berkata, shall serve me. Dalam 3 bulan mendatang anak laki-lakimu akan melayani aku. Right there. There she Tepat is. di atas sana. Hallelujah. Many of you from this day on Banyak dari saudara mulai dari hari ini dan seterusnya will find that your prayer life has changed. akan menemukan bahwa kehidupan doamu sudah berubah. Thousands of you Beribu-ribu dari saudara will start flowing under a new determination. akan mengalir dengan suatu ketekatan hati yang sungguh-sungguh. Thousands of you Beribu-ribu dari saudara will see God start using you for the miraculous. akan melihat bahwa Tuhan memakaimu dengan suatu keajaiban. Hallelujah. Haleluya. From today on, Mulai dari hari ini, you will start flowing in your double portion. saudara akan terus mengalir dengan porsi yang ganda. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Let's close with Mari kita Then menutup. Sings My Soul. Mari kita menutup dengan menyanyikan lagu Dancing My Soul. Let me just remind you before we sing. Saya akan mengingatkan saudara sebentar sebelum kita mulai. Pastor Bonke has written excellent books. Bapak Pendeta Bongke sudah menulis buku yang bagus sekali. The Manifestation of the Holy Spirit is a very special book. Tentang manifestasi Roh Kudus, ini buku yang sangat spesial. It's translated into Indonesian. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. I encourage every one of you to get one. Saya mendorong setiap saudara untuk mempunyai satu. Also, Pastor Bonke has written a book about healing. Dan Bapak Pendeta Bongke sudah menulis tentang buku kesembuhan ini. Oh, it's a must to read. Ini suatu keharusan untuk membaca. It will give you understanding Ini akan memberikan saudara suatu pengertian and it will greatly bless you. dan sungguh akan amat sangat memberkati saudara. Get them. I encourage you to do so. Saya mendorong saudara untuk mendapatkan buku-buku ini. How many of you were touched by the Holy Spirit today? Berapa banyak dari saudara dijamah oleh Roh Kudus hari ini? Then sings my soul. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib. Ajaib Tuhan. Come, let's sing it. Mari kita menyanyikan. Ajaib Tuhan.
How great thou art. Now clap everybody. My soul, my Savior, bow to thee. How great thou art. Now come. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Oh, now you are ready to receive